kita depan rumah. I know, right? Dia jalan kaki. How can you say no? Right? Bisa jalan. Tahuan loh. Udah tahu, was good. Oh, hi there. Halo. Dan Simon. Bermain loh. Makan jagung. Yes, Dan. Udah kan saya? Udah boleh makan lagi. Bukan guru kara. Jangan gitu dong, masuk YouTube. Silakan kembali ke kursi masing-masing. Kita akan segera memulai. Halo. We shall start. Mari kita membuka kitab Bilangan pasal 31. Please turn your Bible to the book of Numbers, chapter 31. Kitab Bilangan pasal 31, the book of Numbers, chapter 31. Kita akan membaca mulai dari ayat 5 hingga ayat 20, and we are going to read from verse 5 to verse 20. Mari kita baca secara bertanggapan. Saya membaca ayat 5, saudara membaca ayat 6. Let's read this. In a responsive reading, I will read verse 5, and then you will respond by reading verse 6 all the way until verse 20. 1, 2, 3. Demikianlah diserahkan dari kaum Israel 1.000 orang dari tiap-tiap suku, jadi 12.000 orang bersenjata untuk berperang. Lalu Musa menyuruh mereka untuk berperang, 1.000 orang dari tiap-tiap suku, bersama-sama dengan Finehas, anak Imam Eleazar, untuk berperang dengan membawa perkakas tempat kudus dan nafiri-nafiri pemberi tanda semboyan. Verse 7, kemudian berperanglah mereka melawan Midian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, lalu membunuh semua laki-laki mereka. Selain dari orang-orang yang mati terbunuh itu, mereka pun membunuh juga raja-raja Midian, yakni Eli, Rekem, Zur, Hur, dan Reba. Kelima raja Midian, juga Bileam bin Beor, dibunuh mereka dengan pedang. Verse 9, kemudian Israel menawan perempuan-perempuan Midian dan anak-anak mereka, juga segala hewan, segala ternak, dan segenap kekayaan mereka dijarah. Dan segala kota kediaman serta segala tempat perkemahan mereka dibakar. Verse 11, kemudian diambillah seluruh jarahan dan seluruh rampasan berupa manusia dan hewan itu. Dan dibawalah orang-orang tawanan rampasan dan jarahan itu kepada Musa dan Imam Eleazar dan kepada umat Israel ke tempat perkemahan di antara Moab yang di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Verse 13, lalu pergilah Musa dan Imam Eleazar dan semua pemimpin umat itu sampai keluar tempat perkemahan untuk menyongsong mereka. Maka Musa berkata kepada para pemimpin barang itu, kepada para kepala pasukan 1.000 dan para kepala pasukan 100 yang keluar dari peperangan. Verse 15, dan Musa berkata kepada mereka, kamu biarkankah semua perempuan hidup? Bukankah perempuan ini atas dasar Miriam menjadi satu-satunya orang Israel yang berbuat setia terhadap Tuhan dalam hal Taurat, sehingga Tuhan Verse 17, maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kau bunuh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup.
Verse 19, tapi kamu ini berkemahlah 7 hari lamanya di luar tempat perkemahan, setiap orang yang telah membunuh orang dan setiap orang yang kena kepada orang yang mati terbunuh haruslah menghapus dosa dari dirinya pada hari yang ketiga dan pada hari yang ketujuh. Kamu sendiri dan orang-orang tawananmu sama-sama, juga setiap pakaian dan setiap barang kulit dan setiap barang yang dibuat dari bulu kambing dan setiap barang kayu haruslah disucikan. Marilah kita berdoa. Let us pray. Kami sudah membaca firman-Mu, ya Allah, ya Tuhan kami. Sekarang jelaskanlah supaya kami mengertinya. We have read your word, O Lord God. Now we pray, please explain this to us. Dalam nama Tuhan Yesus kami berbicara, kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amen. Halaman 76, page 76. Sebenarnya Tuhan pernah memerintahkan Musa untuk menyerang, tambahkan kata menyerang, bangsa Midian. Actually, God has previously commanded Moses to attack the Midianites. Yaitu setelah mereka mengirim perempuan Midian untuk memikat dan membawa para pria Israel menyembah dewa mereka, Baal. And that was the time when the Midianites sent their women to entice and to bring the men of Israel to worship their god, Baal. Namun entah mengapa Musa tidak melakukannya. Tambahkan kata tidak. But we don't really know why. But at that time Moses did not do it. Sekarang sebelum Musa mati, Tuhan kembali memerintahkan Musa untuk menyerang bangsa Midian. But now, before or near his death, God once again commanded Moses to attack the Midianites. Inilah tugas Musa terakhir, tugas yang tertunda, tambahkan kata tertunda. So this is Moses' last mission. Last mission. And this was actually a postponed mission. Ingat ya, seharusnya sudah dilakukan, tapi memang tidak dilakukan sampai Tuhan menyuruhnya kembali. As you remember, God has previously commanded Moses to attack the Midianites, but he did not do it. Now he is to do it. Kadang kita pun seperti itu. At times we too are like Moses. Tuhan sudah memerintahkan kita melakukan sesuatu, tapi kita tidak melakukannya, kita terus menunda. Tambahkan kata menunda. God has told us to do something, but we did not do it. We kept on postponing it. Later. Tapi Tuhan tidak lupa. But God doesn't forget. Kita kadang berharap Tuhan lupa ya. Enggak. Sometimes we wish God would forget. No, He doesn't forget. Suatu hari Ia akan datang kembali dan mengingatkan kita. One day He will come back and remind us. Tambahkan kata mengingatkan. Dalam kasus Musa, Tuhan memintanya untuk memenuhi tugas akhir ini di penghujung hidupnya. So in the life or in the case of Moses, God asked him to complete this final or this last mission at the end of his life. Itu sebab kita pun mesti taat. Therefore, we too must be obedient. Bukan pada akhirnya taat, melainkan pada mulanya kita taat. Not at last we obey, no. In the beginning we obey. Lebih baik taat sekarang daripada menundanya kemudian. Tambahkan kata kemudian. So it is best to obey Him now rather than postpone it, and in the end we have to do it anyway. Stop dulu saudara, saya kira ini pengalaman kita semua. I believe we all have had this experience before. Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu, kita tidak menaatinya. God asked us to do something, but then we did not do it. It's
Saudara-saudara, ini yang Tuhan akan lakukan. Dia akan ingatkan kita lagi. Dia akan ingatkan kita lagi. And this is what God usually does. He will remind us again and again and again. Saudara, kalau kita anaknya, dan dia tahu kita akan taati dia akan ingatkan kita terus. Karena dia tahu satu hari kita akan menaatinya. If we are His children, and He's our Heavenly Father, He knows that we will do it, even though now we are postponing it. That's why He keeps on reminding us. Tapi saudara, begini, kalau kita tidak peduli dengan Dia sudah beritahukan kita tetap tidak memperhatikannya, pada akhirnya Tuhan memang akan diam. But if we didn't care about God, and He already told us, but then we didn't pay attention to it, at the end of the day, He would be silent. He would not say anything anymore. Ya, nah jadi saudara, kita karena anak-anak Tuhan, kita tahu kok pada akhirnya kita akan taati. Kalau kita tahu pada akhirnya kita akan taati, kenapa tidak pada mulanya langsung saja taati? Ya, because we are all His children. We know deep down inside that at the end of the day, we would do it. We would obey Him. If that's the case, at the end of the day, we would do it. Why not in the beginning of the day, just do it? Ya, jadi apa yang Tuhan suruh kita lakukan, lakukanlah. Lakukanlah. Musa mengumpulkan 12.000 pasukan, 1.000 dari setiap suku di Israel, dan menyerang bangsa Midian. So Moses summoned or called in 12,000 soldiers. Each tribe would have to send 1,000 to invade or to attack the Midianites. Mereka memusnahkan semua laki-laki dan meluluh lantakan kota-kota kediaman bangsa Midian, serta menjarah ternak kepunyaan mereka. So they obliterated, they killed all the men and also their dwelling places, and in the end they also looted their belongings. Yeah, their cows, their sheep. Singkat kata, Tuhan memberi kemenangan, tambahkan kata kemenangan besar kepada Israel. Simply put, God granted them a great victory. Sayang, nah, di tengah kemenangan itu mereka pun melakukan kesalahan besar. Betul sekali, tambahkan kata kesalahan besar. Mereka membiarkan hidup semua perempuan Midian. Unfortunately, in the midst of this great victory, they committed a great mistake, error. They let the Midianites women alive. Melihat hal itu, Musa marah, betul, marah terhadap para pemimpin pasukan. When Moses saw that, he was furious at the leaders. Musa mengingatkan mereka bahwa bukankah para wanita inilah yang membawa para pria Israel meninggalkan Tuhan dan menyembah dewa Baal. Moses reminded them, don't you remember that these women were the ones responsible for making the men of Israel fall into sin? Not only the moral sin of adultery, but more seriously, the spiritual sin of idolatry. They worship Baal. Lalu Musa memerintahkan untuk membunuh semua wanita dewasa yang sudah menikah dan hanya menyisakan anak perempuan yang belum menikah. Moses then commanded these commanders to kill all the married women and only spare the virgins. Dengan kata lain, mereka membunuh semua yang berpotensi mempengaruhi, tambahkan kata mempengaruhi mereka menyembah dewa Baal. In other words, Moses commanded them to kill all who had the potential to influence the people of Israel to worship Baal. Ya.
Jadi konsepnya adalah yang belum menikah kan pasti masih muda. Jadi mereka belum begitu berpotensi ya mempengaruhi orang. So the idea behind it is the virgins are considered young. So they may not have the potential to influence the people of Israel. But those who are married, they have more potential to bring the people of Israel into the sin of adultery. Kesalahan ini besar sebab kesalahan ini tidak semestinya terjadi. You know, this is a grave mistake. Why it is a grave mistake? Because it should not have happened. Seharusnya mereka masih mengingat, tambahkan kata mengingat, bahwa mereka jatuh ke dalam dosa bukan saja perzinahan, dosa moral, tapi juga penyembahan berhala spiritual. Gara-gara perempuan-perempuan Midian ini. They should have remembered, they had fallen into sin, this sin of the moral sin of adultery, but also the spiritual sin of adultery because of this Midianite women. Nah, mungkin kita bertanya. So perhaps you are wondering, mengapakah mereka bisa sampai melakukan kesalahan ini? What happened to them? How could they commit this grave sin or this grave mistake? Meski Alkitab tidak memberi penjelasan, namun kita dapat menduga bahwa mereka melakukan kesalahan ini sebab mereka menyukai, tambahkan kata menyukai, perempuan Midian. Even though the Bible does not provide us with the information or explanation as to why they did that, but we can safely guess or surmise that they did this, they committed this mistake or this sin because they liked these Midianite women. Mereka membiarkan para wanita ini hidup sebab mereka berharap mereka akan dapat memiliki perempuan ini. So they let these women live because they hope they will take these women to be their spouses. Bila benar demikian, sekali lagi kita diingatkan untuk berhati-hati dengan dosa lama, tambahkan kata lama, yang kita sukai. If that is so, once again we are reminded to watch for our old sin. Dosa lama. Betapa sukarnya melepaskan diri dari dosa lama yang kita sukai. How difficult it is to free us from the old sin that we like. Walau sudah menderita, menanggung akibat buruk, kita tidak jerak. Even though we had to pay a great deal, the consequence of it, but then seems like we did not learn the lesson. Kita tetap mengingininya. Tambahkan kata mengingininya. We still want it. Stop dulu. Saudara, kejadian bahwa perempuan-perempuan Midian memikat para pria Israel, ini bukannya berapa puluh tahun yang lalu, saudara. It just happened. So what happened is still fresh in their memories. These Midianite women came over, enticed the men of Israel, and then they committed adultery with them, and then they brought them to worship Baal. It just happened not too long ago. Kenapa kok tidak ingat? So we ask ourselves, why did they remember? The question is not whether or not they remembered. They remembered, but they liked that sin. Mereka semua ingat yang baru terjadi, tapi suka dosa itu. Ya. Dan ini lagi yang kita mesti ingat juga. Mereka pasti ingat hukuman Tuhan. They of course remembered God's punishment. Berapa banyak yang mati, ingat. There were thousands of people who died as a result of their sin.
So they still remember there were so many fatalities, deaths, as God punished them, but then they still did it. Why? They like these women. They like the old sin. Saudara-saudara, kita mesti jaga diri kita, terutama dengan dosa-dosa lama. Ya, we must watch for our old sin. Kadang-kadang kita ini karena sudah bertumbuh dalam Tuhan, kita tidak lagi tuh mencari dosa baru. You see, as we grow more mature, stronger, we become stronger in the Lord. We don't look for new sins anymore. Kita tahu ini melanggar firman Tuhan. We know this is against the will of God, the command of God, so we don't look for new sin. Tapi masalahnya, dosa lama masih kita ada. Problem is, we still have the old sin. Dan dosa lama itu kapan waktu datang kembali dan bisa kembali menguasai kita. At any time, if we're not watching it, we're not on guard, this old sin will come back. Ya, jadi hati-hati. Kedua, saudara, yang nggak saya tulis di sini. Selain itu, tanya kepada diri kita, kenapa kok para pria-pria Israel ini kok nyariin perempuan Midian? Apa kurang perempuan di Israel? Perhaps you're wondering why these men of Israel so enamored about these Midianite women. Don't they have enough women in Israel? Atau kita coba terapkan dalam situasi kita sekarang, or apply to our situation. Kenapa kok nggak cari istri di gereja? Kok nyarinya di nightclub? Why don't you just look for a wife here in the church? There are so many women in the church. Why do you have to go to the nightclubs and find women there? Atau kadang-kadang kita dengarkan ya, mungkin teman kita, mungkin anak kita pernah berkata, nggak mau cari orang-orang dari gereja, mau carinya yang lain. Sometimes we hear this from our friends or maybe friends from our children. Oh no. I don't want to find wife from the church. I want to find them from over there. Kenapa, saudara? Coba pikir. Why do you think so? Karena banyak orang yang gereja juga yang seperti munafik. Oke, bagus. Poin yang pertama adalah karena ya perempuan-perempuan atau laki-laki di gereja ya nggak sempurna, ada kelemahannya. Itu sering lihat. Jadi akhirnya kita nggak mau, oke? True. Some men or women in our church, in the church, have problems, okay? Of course. Tapi kenapa kok ada dorongan selalu mau mencarinya tuh yang di seberang sana? Di luar sampai tadi. Ingat peribahasa berkata apa? Rumput di mana? Di tetangga selalu lebih apa? Hijau. Betul sekali. The grass at our neighbor's house is always greener. Lebih berani. Wanita di luar nggak ada ukuran kan, nggak ada standar, jadi Ya, berani. betul. Bagus sekali poin ini ya. Kadang-kadang kita misalnya ya mempunyai hayalan, keinginan-keinginan yang gimana, nah kita bisa dapatkan dari orang-orang yang nggak kenal Tuhan, misalnya. Betul sekali. Nah, saudara, saya hanya menduga besar kemungkinan ini penyebabnya. Kenapa ini para pria-pria Israel kerajinan ya, tangkep-tangkepin, biarin hidup ini perempuan-perempuan Midian. Ya, I just thought maybe that was the reason too. They just like other women. They got bored with the Israelite women. I see you all the time. Every week I see you. I want to just find somebody that I don't see anymore. Ngomel terus. Oke, kita sambung lagi. Let's continue. Setelah itu Musa memerintahkan agar semua yang telah berperang untuk tinggal di luar perkemahan selama 7 hari. After that, Moses commanded those soldiers to stay outside the camp for 7 days. Mereka tidak boleh langsung masuk dan bergabung dengan yang lain.
Ya, they shall not enter and intermingle with the rest. Mereka mesti menyucikan diri. Tambahkan kata menyucikan diri di hari ketiga dan ketujuh. They must sanctify themselves on the third and the seventh day. Setidaknya ada dua tujuannya. At least there are two reasons for this. Pertama, mereka tidak boleh menjadikan bunuh-membunuh sebagai sesuatu yang biasa. Tambahkan kata biasa. First, they shall not or they should not make killing as something that is normal. Bila mereka langsung kembali bergabung dengan keluarga dan sanak saudara, melanjutkan hidup seakan-akan tidak ada yang terjadi, maka nurani mereka akan menjadi kebal. Tambahkan kata kebal. You see, if they just re-entered the families, the communities, as if life just goes on, as if nothing has happened, their conscience would become dull. Dan ini berbahaya. And this is dangerous. Saudara, dalam peperangan, sewaktu mereka membunuh pertama kali, itu selalu berat, susah. You see, at war, when they first kill their enemy, the first killing is always hard. Tapi setelah membunuh dan membunuh dan membunuh, lama-lama biasa. But if they begin to kill and kill and kill, in the end, it becomes a new normal. Sehingga akhirnya membunuh itu tidak lagi memberikan efek yang sama. So at the end of the day, killing doesn't really affect us because we get used to it. Dengan kata lain, saudara, pada akhirnya memang mereka harus membuat hati nurani mereka mati. You know, to continue doing that, they have to kill their conscience. Because if every time they kill their enemy, they feel so badly, they cannot go to war, they cannot be a good soldier. To become a good soldier, they must not feel that. They must numb their feelings or their conscience. Bayangkan saudara, setelah bunuh orang pulang ke rumah, istrinya ngeluh. Bisa-bisa langsung dia bunuh istrinya. You know, if they re-entered just like that, and then they come home, and then perhaps their wives complain about this and that, who knows what would they do? They might actually hurt their wives. Ya, maka ini hal yang baik. Mereka nggak boleh langsung pulang. Selama 7 hari mereka tinggal di luar. Hari ketiga, hari ketujuh mesti menyucikan diri di hadapan Tuhan. For 7 days they were to be out of the camp. On the third and seventh day they have to cleanse themselves, sanctify themselves before the Lord. Seolah-olah mereka mesti menghidupkan kembali nurani mereka. As if they will have to turn on their conscience. Oke, yang kedua. Mereka perlu menyucikan diri sebab mereka baru saja berhadapan dengan bangsa yang kuat di dalam penyembahan berhalanya. The second reason is this. They need to sanctify themselves because they just faced a nation, people that were very strong in their idolatry. They were worshiping Baal. They were worshippers of evil, of the devil, of demons. Mereka harus mentahirkan diri dari pengaruh kuasa, tambahkan kata kuasa gelap ini. They must cleanse themselves, sanctify themselves from this great
evil power, from this power of darkness. Saudara, kita ini jangan sampai menganggap remeh iblis. Ya, do not take the devil lightly. No. Saudara yang pernah terlibat di dalam pengusiran setan tahu, nggak bisa menganggap remeh iblis. Those of you who have been involved in exorcism can agree with this statement that we should not take Satan lightly. He is very powerful. So powerful. Benar-benar saudara. Tapi makin dia itu begitu berkuasa, makin kita melihat Tuhan lebih berkuasa. Karena yang begitu berkuasa bisa dihancurkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Ya. But the greater the power of the evil one, the greater the power of God that we will see, because His great power can destroy the great power of Satan. Tapi tetap nggak boleh main-main. But still, we should not take it lightly or play around with it. Mereka baru berperang dengan bangsa yang nyembah-nyembah dewa seperti itu. They just fought with this group of people who were devoted to their gods, to this demon. So they must cleanse themselves. Come back to God again. Ask God to refill them, to cleanse them. Mereka harus kembali ke Tuhan. Minta Tuhan menyucikan mereka kembali. Karena mereka baru berhadapan bukan dengan saja manusia, tapi dengan kuasa iblis. Because not only did they face human beings, they also face the power of the devil. Itu. Ada pertanyaan atau komentar? Silahkan. Mereka harus mentahirkan diri dari pengaruh. Midian tidak boleh. Mereka mesti datang kepada Tuhan. Mereka mesti datang. Oke, sorry. Oh, saya kelompatan kalau begitu, sorry. Mereka mesti datang kepada Tuhan, dimohon pengampunan dosa, sekaligus kekuatan yang baru agar tidak terpengaruh oleh kuasa kegelapan. Midian tidak boleh masuk kembali. Lambangkan kata masuk, enter. So they shall not give entry to the Midianites. Memang harus benar-benar dibersihkan. Silakan Dode. Nebuchadnezzar orang Babilonia, bukan Midian. Oh, sorry. Thank you for asking question. Actually, they are Media. They are different group of people, not the Midianites. Media Persia. So they are Persian. Lain lagi ya. From the north. Persian itu Media Persian from the north. But yeah, the name almost similar. Media and Midian. Yeah. But they are two different people. Yeah. Nah, cuma mau ingat aja lagi kan ada firman Tuhan yang roh Tuhan di dalam kita lebih besar dari segala roh di dunia ini, di Yohanes berapa lupa. Ya, 1 Yohanes. 1 Yohanes 3:3 ya. Betul sekali, bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa-kuasa yang ada di luar itu ya. Oke. Ada lagi?